Hello guys. Baya pa biyang kaya katamungan guys. Friday. Mga tana guys. Happy Friday. Happy Friday. Ayan. Ay, ningulang tamo guys. Kari-kari. From Ate Beloy. Puntinina na akong extra bugok Ate Beloy. Thank you so much po Ate Beloy. Ang po pang fried chicken. Ayun. Inulam dani rin Tres Maria sinilang din natin yung kandut. Ang po pang gulay guys. So, sapsuy. Ang Ate Beloy mo rin eh. Ang po pa itang kari-kariya mo rin ini guys. Pagandere Tres Maria sini. At tinakmo ng bakalan bukas kanyan. Bado yun na guys. Kanyan eh. Ang po pang sopas. Baya kang at Chingnor kay prayer meeting. Dakal pa pong prayer meeting po at Chingnor and God bless po kay katamungan. Thank you so much po. Ang pong ating tamo po lang special shout out. Oh. Ay, special shout out ang po pang birthday greetings. Happy birthday po Ate Bel. Ayan. Happy birthday. Happy birthday. Oy, greet Ate Bel. Mama Bel. LJ. Happy birthday, Mama Bel. Happy birthday po, Ate Bel. Happy birthday. Ang pong belated birthday mo rin kang Limuel Di Vera, asawa na itong Ma'am Odi. Ayan. Belated Happy birthday po, Limuel Di Vera. Ang pong ating tamo naman special shout out. Shout out. Yan, pa-shoutout lang mo naman pala rin section Sapphires 7. Grade 7, Sapphire, Babies. Hello. Santino, Sian. Yan. Shout out. Santino, Sian. Yan. Ang popay imanang Kayla Liangco, imamana Jocelyn Liangco. Hello po pa, shoutout yan mo naman pa po kano. Good evening po. Good evening ng po kaya katamungan. Mga tana po guys. O bali niya kanyan guys niya o mga tamo o and live yak niya. Mga tana. Mga tana. Kabang makarol yung video. Marinea pa po kasi makasubo pa siya makarolya po yung video. So, iyan tayo po yung video kanya eh guys. So, mimingat ta lagi. Dakala salamat po ka rin. Pamadalbiya ka rin video mi. Thank you guys. Yan. Wala na siya kanya. Thank you guys. Mga tana po. Mga tana po. Thank you guys. Happy Friday. Happy Friday.